Okay. Maayong gabi you all. Maayong good evening, brethren. It's very good to see your beautiful faces today. Nindot kaayong inyong mga pahiyom karong kagabion. Today I want to talk about a very special topic. Karong kagabion maghimo tog maghisgot ag special kayo. It's about diabetes. Maghisgot kinig diabetes. Tamis. So, who of you likes sugar? Kinsay ganahan dire og asukar? Asa ka mo? Okay. Yeah, I already thought that. Okay, ako naghandom po ko or nag-expect po ko ganahan pud mo ang asukal. I'm blessed, I'm special because I don't like chocolate. Okay, ako malipayon, siya malipayon kay di sa ganahan og chocolate. I know, I'm weird. Medyo weird sa medyo lain sa kay kasagaran man gud mga tao ganahan og chocolate. But most of the people do like sugar in foods. Kasagaran gud sa mga tao ganahan gud ang mga tamis. But today I want to talk about diabetes, which has a lot to do with eating sugar. Okay, atong isgutan karon kung unsa ning diabetes. So what is diabetes? Unsa ang diabetes? It's a sugar sickness. Sakit ni siya sa hilig og tamis. And why is that a problem? Nganong problema man gyud ang hilig og asukal? I'll tell it to you. Ingnon to maron. Your cells in your body need sugar. Ang inyong cells kinahanglan og asukal o tamis. So sugar can be a good thing too. Sa ingani nga parte nindot gihapon og nakatabang ang tamis. And when we eat sugar, it goes directly into our blood. Og moinom og mukaon ta og tamis ang direct na siya nga moadto sa ato ang dugo. When you have diabetes, you have some symptoms you can read here. Atong tan-awon karon kung unsa pud ang mga sintomas kung naa na kay diabetes. For example, you have to pee a lot often at night. Dali sige ka kay sa gabi You're very thirsty, very hungry. Nga dali ra kay kaguhawon, dali ra kay kagutmon. You can lose weight without trying. Unya moubos ang imuhang timbang nga wala kay gihimo. You have a blurry vision, numb or tingling hands or feet. Ang imuhang sight sa imuhang mata murag halap na. Aksyon naghalap. Also just feel very tired and weak. Dali na kay kakapuyo niya luya, wa ka balon sa hinungdan. You have a dry skin. Unya ang imuhang panit uga kayo. And your sores and wounds, they heal very slow. Ang imuhang mga samad dugay kay maayo. You can also have more infections or flus than usual. Mao na hinungdan nga ang atong mga samad kay dugay man sa naayo magka-infection siya. And your mood can change a lot. Ang imuhang mood o ang imuhang kanang say ang mood gani. Basta kay kanang imong mood murag dali ra gyud ma-change. But we don't want to talk about all the bad stuff. Pero dili nato hisgutan ang mga negatibo nga mahatag sa diabetes. We want to learn what we can do to prevent the disease of diabetes. Atong hisgutan karong kagabihon kung unsay tambal aning diabetes. Every little step counts. Ang ato ang ginagmay nga pagtikang muhatag ka nagresulta alang kanato. So God bless you doing that. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Can you say amen? Amen. Thank you.